Bapak Ibu hadirin, para undangan yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan acara inti Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah akan disampaikan langsung Murabbi Ruhina, pengasuh Pondok Pesantren As-Sirajiyah Kacu Sampang, dan kepada beliau dimohon sekaligus menutup acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa. Maka kepada beliau dengan segala hormat hamba haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana flah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para ulama, para kiai, para habaib, sebatan kaulah amul ja'aki, terkhusus semulja Kiai Haji Bahrawi sarang para kiai lain sebatan kaula tak nyebut asmanah namung tak ngorangi rasa takdim sarang hormat badan kaula. Para sepo, para asatid, para hujat, para rabu hadirin hadirat sebatan kaula muljaki, tak kalep juga bapak instansi pemerintah kong langkong de kepala desa juga nanda sedaja panitia pelaksana khol pujuk apa pujuk sanda sebatan kaula muljaki langkong dimin kaula muji syukur dah hadratipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadima Allah ampun banyak apa reng rahmat, Allah ampun banyak apa reng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kadukalepon sholawat sareng salam malar mantir saterusé kaula saja tetep ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebatan kaula muljaaki, sebelum badan kaula narasaki panapas sebedi ya toraki asat mangken dan kaula nyon sporah atas kecangkolangan badan kaula tormator ia juna para ajunan saja. Terus terang karena akaik debuna Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al ayah sadaqallahul adzim. Searten wallahu a'lam. Di debun Allah nak bagai ngagi ini kenapa emot kita penting mau ke orang seiman dak ke Allah. Kenapa guna nama ingat dak orang selok percaya dak pengaturan ipon Allah. Kenapa guna nama ingat dak orang selok percaya dak kau besar ipon Allah cek abek kau aja dalam kau besar ipon Allah. Di dalam Quran auzubillahi minasyaitonirrajim walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Al ayah ila akhirih. Tati sedaya sek langit sedaya sek bumi kita kagungipun Allah.
Panapa abak kento mapadeng dek lakona, panapa nyamaraki dek kelakona, Allah nika mesti ngisap, mesti hisap sareng Allah. Napa kelakuan saya samar, napa saya sabenang yateh gulina ate, Allah nika oning panapa sate papadeng sareng abak. Sengaja papadeng, sengaja teh papadeng, pakun kaoladen sareng Allah. Cuma abak kinto kotu sadar jo ampon ngimutin dari almarhum pujuk sandek kinto iki sandek pujuk sandek kinto kati penapa awal si apa betebena kinto si arab betebena kinto artinya mak lenak foto taat dek ke Allah. Okay. Malena potong taat dek ke Allah. Cuma abaliaki dek kai makancana, dek kai magaula. Okay. Muntahun taklim al insanu ibnul mujtama. Monosane kan apa cepon lingkungan. Agaul dek kim lingkungan nikah. Nah, gitu lah. Timun ala gaul da orang si aja geda ke mana insyaallah aja ge mun si agaul da orang selo aja geda ke mana sepenting alako nikah bahasa nanti teti orang kinto mun lakadung aja geda ke mana ongkuan aja ge ke mana sebalik mun lakadung lo aja ge punten iki artena lepas etompok tunya iya mon lo ngakan nah mon lo alako lo andi peseh ngakan apa lah nih kasih katako lemon sakinto saya bahaya ada kabak kinto katinapa banyak orang sepok nompok dek tunyana tape cabut sareng Allah lo anikmatin dek ketunyana ya sabu anna amanna malahu akhlada timul pada tunya nah pahlangkeng aba odi nikah punten cuken nyatana okay. Keng bet lebeten nyatana aba kinto perjalanan tebuna seir ya ilahi wa maliki astagfirullahaladzim ilahi tawassalna bijaki Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman hati japan kita wa mahadhihi dunya bidari iqamati wa mahiya illa katoriki ilal waton hati dunya kita di tempat selangkeng keng perjalanan di situng negara dek sakarat keng ngantos sakarat abad kita bila sakarat sebelah kita nyata jadi saya kesangwa sedo nih kenapa? Saya kesangwa mati nih kenapa? Mun aba anyango, aba asango amal saya pernah alam berzekinto lebih pernah dari penapa saya paling pernah nang etunya ginto. Sebaliknya mana bidrekah? Setan terekah. Setan terekah. Ngapa? Lebih sakit dari napa saya paling sakit etunya kinto soalnya apa nang alam berzekinto lok mangki siang lok mangki malam lok mangki areh ampunan seterusnya nika seterusnya na bahasa gitu mun iadab seterusnya iadab tergantung nak foto nah kinto wasenan iki cek pon nang keterangan pas kinto wasenan malah pada situ ngoreng lakar dak potrane ke adidik tatina adidik kinto reng seponi ke meleng selama beritunya meleng berarti nang alam barzah ka iadab sareng Allah iadab itu lah bambung las tiung tipu potrana oke stop sareng Allah malaikat ambu ya ji anang ajar ngaji padahal potrana ajar ngaji lho nikah bisa nyelamatake yang sepo stop pambu selama anak ajar ngaji nikah lah
Dan nikah jadi cek bagi awal ladin solihin dia olah nang ida matabna adama ing koto amal illa min salasin sampai langsung terakhir awal ladin solihin dia olah anak soleh tengka bagus anak nikah nyelamataki de orang saya beneng alam berzeh. Napa tengka seneng dunia nikah tengka bagus nyelamat sebalik ke tengka celakang aglubuk salam berzeh kinto dopak terus de emak dek mbana terus dopak dek puju aduh nikah namun sampai nikah dapat nikah nong glenung umpamana keturunan pujuk sendek kintom pas beda atengka kelero dapat dek pujuk sendek nikah milo panas nikah milo panas mun lakar tengka beku selamat yang wong kanan hadiyatul ahya lil amwat ad-du'a hadiah nak orang seodi kangku sesetan nikah dua napa dua nikah tengka bagus tengka bagus selagi nggak tengka bagus padahal cuma yang ajar ngaji ki beni cepon debu negiae ki ajar ngaji na cakang kapar lepelak ngaji pahlok toman ngaji kan kita oning bedetan nih gitu nikah nong gelenon sengaja engkau lah hatam aneh sengaja engkau lo tahu dah nih kak benih masalah oning nggak benih keng kebaya amal lah abek saya kira makin ada orang sepo saya kira makin dak matua saya kira makin dak pujuk tengka beku abek kinto nyata lah tengka bagus abek selagi ngabek tengka bagus depak de almarhum kinto lah mangkana awaladin solihin yat aulah tengka bagus anak kita tetitua de almarhum si ampun almarhum de almarhum si ampun almarhum salah apa neng emasan alam berzenika dari dunia lah keluar de akhirat ki lo masuk berarti apa tosan kimatuan orang sebagus tetangga sebagus nak foto didik pesarian tosan mangkana kalau rikil mau kau sekol model orang teselem nyon tolong orang samyong tolongan pareng teh selem orang selem kinto tak ada songai napa sih udah padu orang teh selem tolongan lo mangkip napon pah ngocak orang seberes pon kula lo bisa nolong nikah abi kula bin pesebain orang lo puto obeng tempo nangak nikah lo tempon lep-kelep benang alam berzekin toh lo puto napa lo puto dunya lo puto napa dua na orang seodi di seodi nih kecuan napa naudzubillah keng tako abek lekadung amal bagus ternyata amal bagus nih kata awujud genjeren yang ngajin pon Allah lo nikah sekocak orang bangkrut seikuan nikah artinya benih orang sejaya sebagus nikah nang itunya bagus umpamana nang kisahnya bagus belum tentu juga awujud ganjaran punten cek keng takok pak kapan abek lako bagus do orang ngocak do arwah ku tak tolongi sengkok de bes tebes ada kong seklangkong lalu ale tole mau lemari tolong lah nih malam mau tak keliru dan kulit toman bedenang keterangan tak klepai negara sampai benih kronika sampai beda ustad umpamana pak ngajur ku tak tang murid kakek lo nih cabut nikah pak sareng Allah barokan ilmu nikah padahal ustad lah ngajar nas panas lejo ngajar tapi napa pas dek murid nikah bang ku tak tang murid kakek mi kurang ngajar kangko umpamana nikah jadi kampun Allah saudara lecek taki boleh kenapa cemon Allah amal bagus apa nih kak mau taki boleh hilang nih kalian malah pada situng cerita nih kak benih cerita nengan nih kan mbak tak kalian tak neng irsadul ibad nasuh dunia nih kan beriwayat sekinto beda orang udah nih kan saya kocak as-sadaqatu tudfi'ul bala saya kuat nih kan ampun nak kena ngampul buruh hilang ke alas ampun hitung tempo neka lek tabang macan selamat ampun
Lah. Pas tapak neng sepo bek cerek. Nggak napa cerek ning cerek iki. Ha iki. Nggak napa ngintok cerek ni. Napa? Engki. Manan. Ngene ka. Ampun. Pak neng sepo cerek. Ampun. Ning kok selamat. Ampun selamat Kang Tibi cepon nak kanang nikah. Alhamdulillah selamat iku. Ning ngene ring sepone nika la sedekah ke orang. Pas napa ki? Pegel. Pak tagi boleh. Ini kala. Tagi boleh. Tagi boleh. Sampian nikah tadak mungkin cak maturung. Tadak kong sekelangkong elong tolong orang mondek yang kok lelok nolong. Cabut boleh. Ning nguning macan tumbuh dari budina. Cemel lengan apa? Nih kala ki pecre cuma ki lengan nih ka. Mungkin lum sebelum ada sedekah lain kau malah nama lolo nikah ki kening kekek padahal selamat mah lek keteng ampun ambil macan nikah ceng selamat kancana tade le nikah sedekah ku perlu banyak sedekah nikah punten kerle pura sedekah pe ikhlas maki sekoni mangkan mau sedekah cek kontengku le cek je raja malah ikhlas nikah ikhlas sedekah cek raja nah kapan pangki wong tagi boleh angguk sekoni senika le 2000 keren ngemis nikah engki makila 2000 atau duit balak 2000 heuin senika engki mula karla beda non paking kita kok model orang anu apa ya engki beda orang sedekah Allah cek majemna nyak banyak sedekah pokok lebur gua pokok lebur mungkin 2000 tina pokok lebur mungkin 10.000 mun lebur gua angguk 2000 lebur gua cerek menganika kan seginto nih pon beli aki boleh seginto lo kati penapa pujuk sandak nih kasih ajung aki kang kui nak potoh kang kui seteja katoron nah dek kimah malah kampone berjuang aki dek kimah gaul lah dek kimah kancana dek kimah nganu teti seginto beli aki mak leoning dek kelakuan penapa seiri doen sarang Allah. Le kenapa saya dengan Allah kintoh yang kita antar serang Allah paringnya tambah beri lebih serang Allah lo kira apa cukup saya de rezeki ya mesti lebih serang Allah ada yang kaya mesti lebihin artinya jok saking abek nikah mun lakar abek dak mikir sogi mesti sogi setuju orang kita oke mun yokor dak sogi nih kalau kikor satu wae nikah artinya rezekine banyak pelebur sedekah pas sogi mesti serang Allah tapi kadang-kadang kapan pas sogi serang Allah kerenaan banyak engkok tro abangun aroma segenteng lah nikah padahal rompok lebedeh kan seginto len lo kepanasan lo kojenan lo keanginan kan seginto nih kan lha ini kadang-kadang kikorang lha nikah jadi saya apa lebok nombok dek ketunya nih kan akhirnya apa kelepai pasenan apa sangku abang loh saya demi selamat mek sukses usahana beda anu asarat kamaiku lah nikah pai temu pasenan nah nikah kan kisah nyatana punten senyatana barokana ngaka dadi senyatana ampun dadi benih baroban dadi senyatana keng iuji bi Allah cepon rengkona sabek Japon rengko na sabek tipu bahasanan lahnya tanda lakap ding Allah nah kita ding Allah setujuan abek nikah jadi abek kinto paringin tunya jadi orang miskin orang soki nyata nang yuji serang Allah mun saya miskin bek sabar nah ini kada bek sabar napa sabar miskin kadang-kadang ring sing lelok pas lepas mun ketemu mbek soki nyamanan kakek nah nih ini kan nyamelok sabar nih kak oke nyamelok sabar nih kak artinya saya kocak ikhlas nih kak punten lo masuk ikhlas mau saya ikhlas nih kak ampun lejak sebutaki lejak gerunggung lejak ngok-ngokan gitu lah nih kak tapi kadang-kadang kan saya gintok nyamanan saya dah andi tunya apa saya keparlo gempang lah saya setengah maki orang saya miskin gintok sejam pun lek bagempang sareng Allah. Saja napa? Ketimun ekemon emotin jemper nika bening kimah, jemper nika bening ibadah, bening jemper nika bening dunya sebanyak kinto nyata.
ibadah sampurna tenang ibadah nikah sejemper nih kawan lah nikah seporan nah beban langit beda orang ampun mun ahli ibadah kalangker ki ampun ki cang tibi tempo na kinto tak ada orang boleh kalau kali ke tibi yang sesoki ini kayak compong selain ajelenan ampun asolat kinto ampun kata jaringan setujuan kau bi Allah ampunan kullu syai'in bimasyiatillah ampun pasokan Allah ampun pak kapan takbir Allahu Akbar kia takbir pabrik muka labeng jaga benjel apa telah ke bejeng siapa dia iku wane kan lah nih ampun kapan keluar ternyata di antara putra datang apa engkau datang ada non gelenon ada assalamualaikum iku cepon ring sampang dek betok ada asim lomoro muka labeng iku apa telah sholat pak padahal bagi labe jangan mohon lajar dengan saja dengan Allah gitu abah maki sholat tuh sampai salam umpamana punten lo kira sampai hilang benyaknya tanah mungkin mun lakar malengongku umpamana mesti bingung si anu mesti bingung juga saya ngicok umpamana nih lo kira langsung oleh kelompok sama punten mun lakar oning langsung sebungkus nikah oning dari pesera mun tak oning dari ring delem mi apa ring oning orang delem engki pola abang si aga dua nih kalau teman apa ring kena potona iler bina potona basena dan ini kayak sampang nggak nikah sudah ketian beban langit nikah sudah ketian oke pan ngejit ampun temu tade kita usah boleh nyaman kita banyak yang sampang tak kau banyak kenal ampun masjid ampun bener apa kapan yano saya selek elang gak remah napa mi oning soalnya maling nih kamu orang luar lo kira oning isinya compok saya rasa oning compok saya rasa oning kena emas mun lakar emas mun lakar obeng saya rasa oning kena obeng nih kak mun benih orang dalam saya oning kena obeng gitu mi bisa engki pola nangki coba abek nika umpamana nika cek rengale den apa ampun cerek kan seginto nika engki buni cerek apa keluar ya dong kurang apa ya marah ya mata tangke bunten engki bunten juga pokok kenapa engki pokok lepas bunga kan seginto nika lah maki lalu bagi kapi umpam nika lo magkon nika umpana lampun lepas bunga seginto lah buni pah royal cek kontrol boros nika lah buni pah boros bunten cuman apa ampun apa cerek pokoknya seginton apa seginton nih ke model apa akhirnya apa mik pah bisa nih kak hilang engki non gelenon hilang pak mik pas bisa bocang kenapa engki bereng larang gitu pak bereng larang cek berlian mik bisa loh nikah pak mik bisa ilang sera oning bedena berlian kan seginto nih kan waro bedena berlian elo mare patang korsokoni napa kip mungkin erak nomor 2 nih kan mungkin erak nomor 2 beda kotak nih gua kan mungkin beni berangkas mana gesak beda kotak lah wah di sekenengah saya nggak kol seriah mi oning ejemah sepah lopot nih kalau orang renganyar mau maling nganyar leng-lengan pak nyare labeng kima labeng kima kamar masuk dari kimah mon keluar dek kimah mi oning keluar mi oning aja masuk mi oning tepang tada orang mi bangki sekin to nih kasana mereka mau dibalik dari skin to nih berarti setuju nih kinto berarti mon abaliaki berarti setuju nih kak sesoki semiskin nyatan keng juji serang Allah mon sesoki kenapa yang kini kecek beng sombong cuma senikah serang Allah melasoki sombong cek dengan sombong nika benih lakon abe benih lakon makhluk sombong nika Allah tapi tak patut abe adebu sombong dek ke Allah lah karena kau besar berarti apa kau tuh beliak tidak ke Allah la haula wala quwata illa billah tak ada kekuatan abe kinto pak selalu bisa ala kau bagus ben tak ada kekuatan abe kang kui selamat dari kelakuan dosa kecepen kelaban pertolongan pun Allah sesajan pertolongan pun Allah
Nami sakinto pertolongan Allah sejajan kan berfirman Allah sadar pun ten abe mangkana cepon gelem nikala ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdika anna madaz zaman berarti bahasa lagi selanjang zaman abe nikah terodek ridona Allah mangkana epakon sareng Allah sare ilmu ngaji keng makle oning ngaji keng makle oning ce abe nikah beda dalam kebesaipun Allah abe kinto beda dalam pengaturannipun Allah ya tur sareng Allah abe nikah benih pelan abe soki pah ko besah mun miskin lo ko besah punten sestona pada ko besah kinto be sabar nah cuma kinto nih kan mun sabar ngadapi dunya mun sabar dalam ngadapi dunya nah insyaallah gitu tapi melolok sabar naudzubillah ampun pah niki cepon dimin nyata nika jek sampai gitu lah abah nika sogi tak ko besah beres tapi lo ko besah gitu asena iki terbatak napa kerangkeng pon keng takok nikah iki angan seorang sesa biasa pak debuna kiai aja masuk bebek masuk embi masuk sape masuk ada cegen nutan bebek kolesterol leku iki nyata namung kro bebek ning sakerak kolesterol ada kimah nengki mungkin mau kena embi mun sakerak ada kimah mungkin lebon ngarang ki pada nabi nikah napa cepon cimin pada tunging rakakan elang kok kenyang apa nah iku bikilen situng iku nangka situng ya kimun nangka situng benih seloni nangka situng pas rolok berde kan seginto nih kan engki banyak bikile na situng iku nangka situng iku lamun nangka saloni engki jeung nangka situng pak engki pecrak ini jaga aduh nih kajang gula tunging aduh nih kajang gula ampun cek sekinto engki la cek napa ki cek berapa lagi la kadungan ona abe ngarah napa engki cepon tunging dimin gitu pan tunging kula kina kanang bahasa kinto ngara cek saking nabi Adam kinto lo melanggar dek ka Allah lagi ngara abe pakun bade swarga iku ampun dadi pas bade napa tunging pangki sareng ustad ampun pangki sareng ustad apa kana iku cek saking nabi Adam tak melanggar ngara pakun bade swarga jang sapa niku midok nika Ustaz iya nafsu namun raja mungkin akal pada bi arta mending arta ki beda contoh lagi enten kayak gitu kalau tak ada ki bermit ada arta sekali jangan boleh on akal pada bi arta nafsona pada bi gedeng rajaan kimar tak bi gedeng rajaan gedeng pak lalu nikah akal nih pada nikah pak tadi lah karena lo bisa punten antara nafsu bi akal nikah perang nyata lah pak ini perang kok cepon akal taat tuh ini tapi cepon nafsona gampang rezeki sehat iku lemu lekering lo ning jaga mun lekering lo ning jaga badan sehat tapi lo ning jaga badan sehat tapi lo ning jaga badan sehat tapi lo nang jalan ini kan pas dak kimau kan badan sehat pun ten lo cepon berek lo luang pakun fisik ini kelempo ini kan cuma lo ning jaga badan apa kan seginto nih kan dan nikah pada lebih seginto asana tadi abah kinto nyata tadi makin abah kinto tadi mada zaman abah nikah nyari ridho nak saya ridhoin Allah
ampun lah sare makidaki ma ampun mun ing ada wal asri innal insana lafi khusrin lama so asar aba nikah tapakun rogi kenapa abentoran antara akal bi nafsona nikah akal bi nafsu bentoran engki cepon gelek cepon akal ibadah tapi cepon nafsona gempang rapat cek sehat riya iku cek kang cakang gelu iku justru sehat nikah mun ekor rokor cepon nang napa ki Durratun Nasihin mutak klerone keterangan kencera orang sehat di orang selo sehat penyan kencera sehat mun cakang mun sehat sengkah lah nih kencera penyan sehat mumpung ki sehat ibadah kan segitu cepon nang Durratun Nasihin gitu tapi kencering ibadah orang sehat sarang soal sehat banyak sehat tapi napa ceng sehat sengkah ibadah ya pejoki sehat ria sering keringan ruas kuci ibadah kok cang serah punten sehat kering andi kewajiban ibadah selanjeng ngati mangkan apa nyare ridhoin Allah kenapa ridhoin Allah senajan aba ing apa usaha menapa ampun ridhoin Allah ampun apa alhaakumut takasur iku bahasana ampun mesibuk alhaakum mesibuk dadi pinggir at-takasur berapa nyak mebenyak nika ampun ya tadi benyak ku elarang serang Allah soki punten lo elarang miskin ampun ya tori derma abain pok ngibadah ka Allah senika serang Allah nih pada larangan Allah jeki sogi larang bi Allah cang sereki mau pada larangan sogi punten lama apa sogi lamun lo sogi mun haji napa saya kebiongkos lah mun lo andi obang pah selamat naba obang dari kim masih ke biaya lah kinto bahasana punten ya tadi kencok lopain hatta zurtumul makobir hatta sampai masuk dak lubang kubur ampun ya tore pak lakeng ber langsung kubur ingkoto amalu illa min salin peke ampunan engki monteng lake saakare ngireng lake sebini tada umur selake bakal labini boleh kadang sebini kibodo labini boleh Kimu sebini selaki tak ada omong ki sebini ampun laki boleh ya toren kor berdasar gelem kor ki cocok kan segintu deh artinya bola cek pondeng sampang kor ki keningnya pengonongin nih gojek sapi ya kalau ada letak kening pengonongin apa saya pakai pengonong pengonong dek remang ki mau ki ratin mau nanang lebihnya gua lesopi anak iku bini embung kabina tapi anang lo ijo bini iku nih kira ningking anang lebih lu enten berdering itu pak enten takut bodoh kintok ki ngode anang belu iku enten pola nak cengkul mangkin di daerah Semarang kinto pak mak situng embu situng potrana dulekor embuk ni kaki ngodeun bi anak jeling nama seger nih kalau ada mau dulekor pak saya ngabi nama ampun engkau nih kacanggulan nih kacang yang pada pemilihan RT menang nih kak lah nih kak embung nih kak potra lagi emak situng embu situng potran ada dulekor embuk kinto segeran bi anak tahu nih nggak seerna anang nih kan, metode tuan bimbung nih kan, nengki pun tanpa potran nih kan, benih tunging nih apa, badongku, nengki, coba cokolo, cengkler sen ki bulan alekku, bulan bini alekku lah, tapi mungkin saya dari mereka tahu ibu, ya pola tong kelembung je, pola bedeku, so boleh. Lengki, cak mulai sapo dulu ekor ki muda nih kak, mon dua anak lah perot serau nih lebih banyak nih kawan aja saya unik ya bola beda belta tom beda tong kelembung ji ya bola lah tuh wakil ngode ko so bola iya tete kato aja entar cangkul makanya cak potra dulu ekor embu situng emak situng nih kedua ekor embu ni kesegeran bi anak nih kak pak nongke no nah cangkul bah hari iya mai bah beda orang ngari ya cangkul
nikah kan ni kau besan Allah ni Pak, kau besan Allah ni kau. Okey, makin pon abeliaki boleh lakin tau. Lah tadi saja kita ampun benar Allah. Khotim abak kita serang Allah ni kayu uji. Kapan abak ni kaparingan tunya? Panapa banyakan sombong ah? Selalu sombong abak ni beri bagian abak keduna Allah. Tapi Allah tak patut berdagi sombong. Napa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kau bahasa Allah ni kau. Lo patut tau. Allah sombong, Allah oleh sombong punten kurang ajar kan seginto nih kalau. Allah sombong, Allah kau besar kan seginto nih kalau. Allah nikah cuma Allah lemon abek kapan ngantunya ternyata abek nikah kan seginto nih le dari tunya kita katina pas sobaja obing abek nikah barokah saya kocak kau dan barokah nikah kau di entah ada ke Allah al barokatu ziyadatul khairi saya barokah nikah tambah kebagusnya ada tambah kebagusan nah tambah bagus lo biasa pak sapa tangke karena barokah na abeng saja nyapa bagus tangke paling sone amit pong lebet gelenon kan seginto nih lah ni kasih kocak barokah nggak nih pak makil lo soki tapi ahlinya pada ke orang lah ni aku semeloh yaumaladzilla illa diluhum nang iare ke menika tada naungan pole kejepenan naungan nepon Allah pasera orang si ahlinya pada ke orang nikah orang ahlinya pada orang nikah saya kocak raja sedekah nikah pak niki ahlinya apa ke orang lalu nikah berencana artinya yaumaladzilla termasuk nikah orang siapa orang si ahlinya apa dek ke orang niki napa kalau itu dah dan nikah ahlinya pada korek lalu nikah aku pak saya selamat aki serang Allah lalu nikah sedekah nikah pak nih kaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha kaulun ma'rufun dedebuan saya bagus wa maghfiratun ban orang saya ahlinya porah khairun kinto lebih bagus min shadaqatin tenimbang sedekah saya toro akinya keen lagi kinto lah kaulun ma'ruf berarti nama nyapa gelenon pong lebet amit kan segitu nih kan nikah pun nyapa nyata le nikah nyata yang saya selamat secelaka ki orang lo teman pak sapa anda ke orang datang pertengahan korban orang datang pertengahan mobil lah takut itu tompangin tutup kacana nyapa na cukup titit nyata benih yang ngelakson nih yang seru mingkir benih yang nyapa pon nikah lah tadi mau ngimuti abah gitu tiba-tiba apa? Abah kenya apa saus? Lekin to nyata na. Lah ni keseingo abah. Panapa ageduan abah nikah? Mun ngimutin bari situng riwayat. Bada orang nikah amal bagus lah tade ampun Pak. Amal bagus lah tade. Berarti nikah yadab serang Allah semestinya. Cuma serang Allah stop jenis malaikat. Sare kalau malaikat pola beda ibadana sare kapi tade dari atena ampun lah tade dari napah tanang pola nolongi orang sokona pola atingka dan bahasa al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun pola dari sokoh atingka dek kimah pola tanang biasa nolongin orang sare malaikat tade Gusti sare boleh malaikat semestinya ya entah lagi ampun nikah sare malaikat nih kaca Allah nih murah benikro itunya melolo Allah semurah Pak sampai Allah nang alam berzah padang masyar sampai lah nikah Allah nikah lah para masa ada neraka nikah teku malaikat terakhir lari ya Arya bagi nalon badan teku malaikat nisar malaikat Allah nikah ki nisar makanya Allah arhamur rahim ini kan Allah nih teguh malaikat pola beda malaikat teguh akhirnya apa selek pole mungkin seorang nang iantan anak kopeng pola mireng ngakina sehat sare pole peninggal pola ningalin dek perkara sehat bunten benini ngalin dek perkara selarang sarang Allah teguh malaikat selek setuju nih kan sare teguh malaikat pola nang lek nah pola beda nih ternyata apa pangkina cuma beda karena tikiran nang iantara na gigi dek gigi iantara baca nih ka beda karena tikiran cekak nang ini kan dan nikah paling becerna
alladzina tatma'innul qulub bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub mangkana keun kula dimin toman toman saking tom bedek kauman Nabi Musa raja tereukan apa ampun raja tereukan seteuna nika grujuk serang masyarakat kaum Nabi Musa berarti Bani Israel orang Israel mulai dimin lek grujuk ampun apa menika mangkin pon beli lagi ampun grujuk pon ni kampon sebostena sarang anu napa ki sampai Nabi Musa saos lo kok besar pas katina apa nih kampun akhirnya apa pas bedah malaikat Jibril nyemak dek Nabi Musa Nabi Musa ngatur lagi salam Allah dek panjenengan cek orang neka selamat lagi aku kasena ki matur Nabi Musa malaikat Jibril nika raja terekana benih namong ke masyarakat benih namong dek lingkungan masyarakat sampai terek ke Allah engki Nabi Musa tapi nika dabuna Allah nika nang kitab Taurat kapan mangki lafat Muhammad nika mesti asolawat iku bahasa tikarena solawat nika selamat lagi sama wasilhu wasolli alaihi pandiin pasolatin cuma solawat padahal Pak lenika senanti tiba-tiba apa masa abad kalau sempat sekali asolawat dan sekin tone kasana engki lenika mati mun solawat kinto banyak solawat ampun lepele sekimah nika lek pangki solawat napa sek maos punten lenika ben mangki lafat Muhammad nika asolawat dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lenika tika nyelamatake nika Pak lah tapi apa kadang-kadang selalu buru nih Pak kecuali mana molot mana molot buru ceng berberkat tuh bertutul semira bertutul sebiru mana molot buru asolawat kapan bani molotan lo oleh molot punten ila salawat amolot tak wana apa karena apa kinto sifat asolawat dek kanjeng Nabi ini kemangkin safar caki seminggu aki ini kan ngara masuk molot ngara kada sana apa hari ini kagak seminggu makin lah 20 sang beles belum beles iki caki tak le molot nih kasena oke maka dua molot pah bareng kepi pagi siang sore malam teki bedesa bedegi ya kenapa sampai malam aduh sampai lebih nasi yang bedegi masana jemur tikarak saking lebih nah kula beda kiai locok kiai nih kah tua kiai to napa kiai caki molot tersehat tuh gua aduh misne ke kiai aduh mon molot ku raja berkat tuh benih raja berokah raja berkat tuh gua pak tetangga nih kan nyampit kiai menter sehat soalnya mobil kula saya paju ya gua jabatan nih kan ketika kula tanya tangken nih kak makin dari mana nih kak kita kula langganan gentoy gua semobil berkata pak yang kinto repot ngibagi kadang dumpai dan jalan lagi jalan sepedaan mungkin ini kak mungkin kula punten gitu mobilan kula tua kita sehat mun lo sehat kula lo bisa hadir lo di berkat iku bahasana kula mun molot berkat raja gitu iku benih raja berokah raja berkat iku aduh cangkul nih kak gila karena ika berokah molot berokah molot caki seminggu aki 10 reki nih kak insyaallah nih kan molot nih kampun lah banyak sih molot nih kak jangan terlalu berkat tapi sampai esor baca nih kak bercena nih kak molot pak alumni nih kak cina nih kak itu kula tanya beralumni tanya ke gula mator gitu arah apa gitu bercena molot kasih apa tidak latinin gua so gula itu yang gula lah pola terbuka temponan nikah seraoning abah kan lo oning haram sampai lah ada hukum haram Allah torot lah gua so gula bahasana tua nak Allah tua biasa torot tua biasa tua molot lo kelero ya apa Allah lah
cek ngabek lo tahu urusan Allah kapi aku saya oning tepang nih kan leh mon oning cak boleh sering juga nih kan beda pendeta pak keng asedekah temporan nikah asedekah sekalian api narang sarang hidayat asa hedet pak keng asedekah napa yang ki beras setanaan napa setanaan kita setanaan selama kilo napa ki sekilo sangku belu 20 kilo pak nggak apa lah nih kak cuma ini setanaan pak nih setanaan nih kak sekilo nih kak kan sekilo nih kak api narang hidayah itu mana lo tegar serang goreng asa hedot pak nih kak asa hedot nih kak pak padahal apa lo toman apa sebulan Ramadan lo toman apa jeng lema bekto lo toman oning kencana sedekah lo toman haji tapi asa hedot nih kak berarti cangkul buat iya itu cangkulan masa kalabi pendeta seni kalau oning pendeta lagi mungkin tikel anggap tahu nih apa toko pak penasaran kok terlalu kenal lagi pendeta aja gua ampun pak jangan pendeta toko anu abe toko kalah mungkin karena apa bering Madura apa kalah itu pendeta pak dimin sekitar tahun belum polompak gue si oning tahun belum polompak beda orang dari Madura koncong Madura entar de Aceh oning Aceh ki oke bareng pasar ringkoning lengki kan kebere nih masa ke timur pak tahun ini mau numpak kapal sini kali di kebere nih kan de Aceh ampun jadi ustad nih pak ustad dapat ke Aceh ampun selama sebulan 2 bulan 3 bulan sampai setahun 2 tahun 3 tahun kirim dari Madura jamin kirim ampun kapan lepas 3 tahun pas ada bu sing ngutus ustad nih ke Aceh lamun setia engkau lelok tahu boleh odi apa cangkake mati apa cangkake gua mikir nih kapan ampun akhirnya apa nyemak kering Islam lo gelem nolongin lah ini kering Islam nih apa mun beni orang ampun lo tolongin tahun ini gitu enten gitu lagi ani kak ampun tadi pon ampun tadi depak ada belum nolongin akhirnya apa berpendeta lo kisah sejak lapola pak mampun pendeta nikah ada apa Pak Ustadz? Oh nih jenis Ustadz ya ndak sudah Pak Ustadz minta apa? Minta tolong akan saya bantu Pak Ustadz. Oh iya saya nampaknya selama di sini nah ini kali mau cari pekerjaan di mana mau kerja di mana ibu jangan Pak Ustadz sudah Pak Ustadz nanti saya jamin tiap bulan nah ini kali kirim Pak ampun Nabi oleh perjalanan senapa tahun saya tunggu pendeta nikah ngecit abang ya deh padahal benih orang Islam ternyata bagus tore orang mau bagus makin orang iki kenapa vaksin korban obeng iki vaksin korban obeng gelem nih kayak gelek maki langgar gula aduh punten vaksinnya kon maki obeng korban obeng gak gelem ya gua apa nih compok punten berbenikro obeng beras 5 kilo ki paring deer nase jamin ki paringnya apa beken jamin beken iki gue lagi tak nyorong nang compong kok nja tak nyorong terserah kuso gula senang pal vaksin ya mas kalian tak vaksin kok ya atau terserah kuso gula ternyata apa beras 5 kilo ti kula ketanyakan compok nih kan lo beras apa kamu makan jual gua betene gua saya vaksin beda bete nama kita beda bete pak enten yang gak jauh pak ampun teti nikah akhirnya saya ustad gelak nikah pas kalah ini kalah pasenan pak ini saya ustad nikah pasenan ini kenapa sanan ya apa ya megi berani Islam ya ternyata bagus lah nikah pak saya ketakut nggak nikah ini kadal fakur ayakun aku front ke sana
Nanti orang kafir fakir nih kak nyemak ampun, berarti tolong, pas tolongin nih kak. Dan nih kak, mun abek lah bisa nolong, mungkin cepon kele pendeta keng bisa nolong, ternyata oleh hidayat kan seginto nih kan. Ini kak, keng nolongin kan seginto nih kak. Abek kalau keng nolongin, tetangga kelaparan nih itulah. Thank you. Umpama nangki abek soki, tapi tetangga kelaparan lo eleo tole. Lalu nih kamu ingut dari riwayat. Bada malaikat dua pak, malaikat saja ke haram, situ ngepunten, mereksanin saja ke haram nikah. Malaikat, panjenengan saja dengan haram ingki, senapa banyak orang sehaji 6.000. Malaikat, boleh terima setuju. Nih, sekimah, ngak pasera, ngak napa, terima haji nikah. Napa debun malaikat saja ke haram? Situng nggak ada saya terima, berarti apa? 6.000 nih kata ada saya terima haji nama, ampun. Akhirnya, le kronikat tung nih kak, le tung nih kak pak, ampun. Le pak situng nih kak, saya nyaman nah, muwafik, sah muwafik. Ternyata bedeng Damaskus, Moskow, Damaskus nih kak benang Spanyol. Ini kan Spanyol gimana boleh barang Aceh nih kan nggih pada barang bringkoning ya pasar bringkoning nih ampun ning Spanyol kan Damaskus nih kan nggih biasanya pusat torikoh Naksabandi nih kan Damaskus nih kan niki saya kocak al Bustumi Bustum negara Bustum negara Bustum nih kan benang Spanyol nih kan ampun sare mufik nih kan sare mufik nih kan ternyata tukang apa? Tukang sul, tukang jahit sepatu. Oh nih tukang jahit sepatu ki. Beda gitu. Kenapa? Tukang sul ki, ampok keliling ki. Lengki nih kan, tukang sul pak. Sek mufik tukang sul. Le singkat cerita, ampun. Periksa nih, yang orang senyari nih kan. Pak. Sampian si semana muwafik ingki kenapa rahasia nah karena tenku lemangki dialog ke antara malaikat si aja ke haram sarang malaikat situng nikah beni pejagaan haram saya periksanin sarang beni pejagaan gitu dek si aja ke haram gitu benyang jemaah haji 6.000 ternyata 6.000 gitu tak saya terima cuma situng saya terima panjenengan gitu kenapa rahasia nah pola nikah iku kula entar haji lo aga duan obeng long molong selama ngesul sepatu nih ke long molong kapan lekena 300 dirham kula niat haji ya pas bini kula kering senapa are lo ada senapa lo ada ampun ki akhiran apa pas terus ada kak jangan mau ngabasan yang tebenah kakak emas mau tebenah kenapa? Benih emas mana emas tak kok nongkok melolo pon ampun kak engkau terus ngakana bunga saya muwafik itu kenapa? lesongkan senapa are lo gelem ada ternyata terus ada kula terona de kak ini kak masaan nih kan sare masaan nih kak pak iki mau masaan nih kak sare serang mufik nih kak akhirnya pangki masaan kinto pah bering situng compok assalamualaikum cek pon mufik kinto keluar waalaikumsalam keluar saya rasampian dan kula mufik cerita nah saya cerita nah mufik kinto dan kula mufik badan apa bini kula sake amponan la abid cuma mangkin terus ada pas terus ada ngiding bono masaan nikah ternyata kinto masaan nikah nah pada bureng saya masak ingki masaan nikah haram untuk sampian halal kanggo kula duh mik senikah ya pun wafik nikah ingki nikah kula mile betangakit deng oning hutang lagi angki kula milih beteng gedung epele paling genteng sekoni
Keng paling genteng sekone masak bi kula kalaben pelapa secek saena. Karena apa? Kula nika anak kula senapa are lo ada tetapi kula tada boleh saya sehari ya akhirnya kula tak mangki dek kima akhirnya mangki petangakit dengkin to pele bi kula kus pelapa masak pasai nika haram kanggo sampean halal kanggo kula pleman wafik nika obeng 300 dirham nika pondut pasrahake sedaja bebede kinto burung mangkat haji. Hah? Mungkin ada, mungkin sampang tak ada, Pak. Lenika, Pak. Ternyata lo berangkat haji, berarti apa? Niyatul mukmin khairum min amalihi. Beli nikah. Tapi cuma kayak niat nih, Pak. Niat lo Mas Tare, kayak cuma Pak nolongin orang sefakir, mikir dek sefakir, Pak sekitar kisah. Burung berangkat haji, ki burung kocak abah. Cek yang melek kocak abah, kan segitu tambah nah. Engki ba, alhamdulillah ibu. Mis nih kaba, kula kilo haji, tiga lo kaba, kalau itu di haji, haji nih saya ketero. Jadi nikah akhirnya kelak mau fikir tas nikah. Ternyata situng nikah mau fikir nikah, burung berangkat haji, obeng ongkos haji nikah, paling ngaki orang sefakir nikah. Aduh nikah banyak geluh, cepon orang bini sefakir nikah. Ampun sampian nikah selebih butuh, iku apa senang. Muafik makin nggak kisah, tokang sul suatu ki bedeseder. Lemun abe. Yo lah aku bacakang mah oleh aku bayar orang apa sengka lako iku cuk nyak banyak beri sedekah ke orang iku aku bayar orang sengka lako cang sera milik oning bayi ini kala nikah pon abeliaki boleh lah kinto berarti napa abah nikah teti soki miskin keng iuji sareng Allah teti napa mada zaman selanceng zaman nikah terus iridona Allah abah kinto nyata napa agaul saya ridhoin Allah akasab saya ridhoin Allah napa saya lakonin abah nikah saya ridhoin Allah nikah nyatanya inti saya sarang abah gitu ilahi aduh pangeran kaulah tawassalna atawassul kau lebih jauh ki Muhammadin dek selerana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawassul dek kanjeng Nabi tuwafik mau keparinga taufik ajunan lima yurdika dak penapa saya ridoin sarang ajunan mada zaman selanceng zaman tilang coba selanceng zaman yang saya ridoin Allah napa agaul saya ridoin Allah akasab saya ridoin Allah napa saya ridoin Allah mun lo itu sarek mopot Pak mangkana kadang-kadang mek berebut wah nih kalian ekonomi mek berebut engki mungkin berasa kelero cak dengan apa dan Allah kulun muyassarul lima khuliqalahu setuju ini kebegempang serang Allah lo temannya peropot abak serang Allah nih kenyataan lejek pegenang abak serang Allah nih kan napa serang abak legenang pun abak nih kan lo rangkorang nyata abak nih kan ini kalian kulun muyassar lima tidak melarat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tak teman matarat Allah nih kan lo teman sulit mesulit abak memasakkan abak punten Allah nih kauman Niki kadang keng apa nereman nah kan seginto nih kan nereman kadang lo tabaring sokor lo barengin tak ada ke Allah nih kan mun barengin sokor Pak sedaya tidak melarat abe Pak seperti apa niki mau cepon nengkerangan coba kita berarti apa ti abe nikah kapan kaparing menapa boleh akidah ke Allah Niki Pak guneng salat Pak Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni kena nang salat nih kenyapan abek nih kanyata sajon jo ke salat abek nih sajon siap ngadepi kebedaan Pak benih panantang tore ya Allah maaf saya paling dak kula lah abejeng mangken benih Pak ampun lah celenaki lecek bungsinggun lebedaki lah nikah Kira kadang-kadang senika, kira-kira bojong, waduh kurang apa kok? Bojong 5 waktu sampurna, bojong malam sampurna, bojong duha sampurna, kurang apa? Sedekah sampurna. Lajak kerja Pak takut deh Pak deki. Cepon nang keterangan Minhajul Abidin Pak. Nang Minhajul Abidin kan beri keterangan Pak. Beda orang sampurna apa Pak? Sedekah, sholat tuh ibadah pasana, kena sampurna apa Pak? Haji na ampun kena kan cuma akar tegle mati nah napa
Sapa boleh dina sesampurna pada bi sengko iku lah nikah Pak ilang kejari beda Pak depak nang bang labang swarga kaping betok asarang malaikat nok-tok labang kami tok assalamualaikum waalaikumsalam cepot malaikat si aja geneng labang kaping betok nih saya sambian kula malaikat hafadho asarang pasera asarang orang se ahli ibadah malaikat tetap innal malaikata tu aminu alamataqulu nah apa bagus abah malaikat apa bunga tapi mungkin panapa nampak saya lakonnya abah nih keiridoin sareng Allah lah nikah Pak ternyata apa kawan depak buka labeng oh engki ya toren engki tapi kula tugas sareng Allah ngadepin orang seujub lah nikah Pak ujub lah aromasa sampurna padahal Allah udah keputusan sampurna nikah tolak Pak engki laki neraka boleh Pak padahal apa sholat sampurna pasar Ramadan sampurna sedekah sampurna haji sampurna Pak cuma wujub enggak siir nama kula sareng dutaretan ibedena pangas teteh sengilang ngakide kencerna ngabek teh katiriya ujub sum'ah takabur nah ini kan ujub nih merosak padahal kayak kretek sekejap lakon ate Pak kretek sekoni Pak lo sampai semenit abid gelu semenit nikah mending semenit lagi mun lampu merah sampean sebidok ngantos bidok seket sanga seket belu semetong dilo sedulu mare padahal semenit abid lo sampai semenit kulin atene kertek lengnek atek lengser ada nih kamu Pak ria ujub summa takabur capok ria nih ilang ibadah saya lakukan senapa tahun ibadah 400 tahun capok ria ujub summa sekertek nih kan ilang Pak nih kasih asli orang bangkrut Pak kenapa? Tade saya kesangguan ngadep dah ajuan iPhone Allah ini kering bangkrut Pak beri bangkrut menanggutunya tadi itunya gempang Pak lako lain kok lako boleh ngulbu boleh itunya Pak mau bangkrut itunya nih tapi mau bangkrut ya juna Allah jaga Pak neraka Pak sa boleh kenapa? Yang bersih pun bersih yang enggak boleh ternyata beda boleh toron boleh nikah bab napa ndak beli boleh bab napa boleh beli boleh nih enggak Pak lo ngerabas lempeng punten nikah yang kimangkan abah nikah innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughorgir sadaqallahu azim saya tenggelam alhamdulillah mal Allah nikah nerema tobat ke bulan kita selakinya belo dapat derung gerungan Pak mungkin dapat kan bucil yang katulian napa lagi bisa tengkak tuli tobat napa tulisan abah tuli tobat Pak tuli tobat mon orang lo teman Pak sapaan pon tulinya Pak mon orang balo akor tuli Pak akor mon orang secere ampon lah lambek jangan mungkin lo bek lambek geluh kor lah lambek geluh seni geluh ampon tuli napa orang saya lah datang pertengahan nah orang itu pertengahan lah kira pertengahan kor baru mau sana mendatang seni geluh napa cepon yang matu udah rengkirin patek napa patek korosi rengkirin patek korosi gua nih kalian ampun nanti orang yang sedang berdatangan ampun aja sedang berdatangan boleh lah siapa kamahui napa gitu gede ke napa ke kama ke gua lah kan lo nikahnya apa nih Pak lo teman Pak siapa ampun nanti nyapa ambu gede saya nah kalau ning almarhum nani kemana gajah saya nah kisedek nih engki lain ya lain kan nyapa nih Pak orang lo mama sama ampun lah siapa ambu gede gua lain kan lain punten lain Pak lo pasan punten tobat Allah ki ngantos sampai dapat dong gerungan mulai dapat dong gerungan nih kampung lo bisa ampun apa celek kerempunan
kalau bisa mungkin dapat bucil ki kesempatan Pak. Allah tulis lo teman tikir ngaraja Allah akhirnya iya kan lok ke andua beki mak ke faki gua puru ngocak cek cerna cek lok ke an benya situng ada kamu ada tek ke faki ke masalah masjid dekah ki kapan ada dapat bucil ela lok ke andua tulis beki kalau waduh ada masalah meli bangun nih gua jual meli bangun nih gua nikah takok nikah Pak bejer nikah selamat asal cerai lampe lo nikah pasal niki ampun ya tore nek kejak sampai mak saya mutul marwah lama asya alai lo nikah saking abang nikah cerai sampai potrane nyemak kalau marin apa sampai lo mari dia engkau sapa kakek anang kakek iku mik nyemak kalau mari njek kenceng menceng iku padahal kayak ngantos mang sekarat nak potong ngantos mang sekarat ingki pola saking cerek bila semati emak dia aku enggak ada tade enggak nih gitu ki ada ingki itu namanya terbeda Pak ki lengki keng contoh nih sernak foto napa melas nak foto napa lah nikah jadi ampun tadi lah bagi nanti kan sampai dia engkau anang kakek iku mik nyemak kalau mari kunci lo mari dia iku iyalah gampang enjak kunci iku maksa kunci paling lagi kunci lo mari nah mati nikah Pak saking cereng nikah Pak mati belum kebadan cerai lo nikah nah apa saya kebayar sedekah tahlil nikah cerita bagi buka lo mari nah nikah Pak nih ampun cerai nisar malah sebalik beda sampang nikah beda orang soki banyak tampung ampun kayak bagi Pak Cong karo sedisa tampek bun disa kelak kaki ya disa kelak kaki arwah seroma dina ding kaki ya kengcen di penta gelun engkok hiodi takok engkok terus sedekah ya gua niki beni waris Pak hiba aki wah tampek bun disa ding kaki waru ding kaki adina ya ding kaki gua kengcen di penta gelun engkok hiodi takok engkok terus sedekah nikah saya Pak keng saksiin engkok ya miskin engkok ya gua nih ketengate nih gak Pak nih keceng bunten sampai mati ki loe beki mungkin apa to nak kapan sakarat nyemak kapi kini kemazunan nyemak kapi na pengen doa kita tulia mati gua nih gak bahasana kini kamu yang cerai makan ring monsoki cerai nih kabi nak foto dua aki kini kadu cangkulan nikah sampai kunci nih paling lagi Pak kunci ya gua kunci Pak nate kunci mah bagi kunci nih mah bagi sandek kepah mati nikah cing mati aki nggak ketunya dan nikah Pak aduh nikah nyata nak abek nikah keng cik sampurna apa ki yang tos serang Allah sampai nyabe depak gerungan mumpung abek kisah nikah abek nikah tulia kina napa sih ensang abek nikah Pak tentu napa saya ketero abek nikah tina aki tengka satu eridoin sarang Allah tadi madaz zaman selanjutnya saya tertidina Allah tetap abek nikah torok napa lampan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi para rabu saya beten kalau mau jagi tadi ngimutin perjalanan abek kinto saya bimbing sarang kanjeng Nabi mulai Nabi sebelum apa Nabi sebelum mungkin mulai Nabi Adam Pak Nabi Adam sampai para rasul sampai mulai dari Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa sampai dek kanjeng Nabi nih Pak dek abah nih kakek yang tos Pak gila mun engak dek Nabi sebelum apa kapan orang yang lakukan dosa ya dek serang Allah Pak enten mun mangkin kimah keng peringetin kejo nih Kak abul yaki wa kullan akhadna bidambihi benda sedoja nak ngadep sengkok norok dek ukuran dosana bodoh saya capok tanah longsor bodoh sampai banjir bandang sampai Mekah banjir cepon YouTube tahu ning bener bunten nah soalnya apa Mekah ini ke Al Haramain berarti Mekah Medina selamat lagi dari tengka munafik nah kita selamat lagi tengka munafik ini mun Mekah masa paling di luar nikah pola tanim lepas tanah haram tanah halal lah mun ki lingkungan haramain ki selamat lagi serang Allah nikah Mekah banjir masa tulis nikah ya
Sekini raksa sareng Allah kan sekinto nih kan makin kejo coba pak tanah longsor banjir bandang ampun mah ampun pak nengking wallahu a'lam kadang bener Roma napa bener Roma langsung nak rengi taman di Odi nengking tanah longsor nikah tak di Odi pak buru deh kim macam le totobi tanah ampunan nengking tak nih mungkin berde malaikat senolongin tapi malaikat yang masak kan wallahu a'lam juga nih kan sedeh wallahu a'lam mulai totop di tanah longsor nih kak pak banjir nih kak keje kenapa saya tak yorot pak bi banjir nih kak saya kocak banjir bandang nih kak norok pak aduh cangkulah ya Allah nih kak gemberan nih kak ampun lah tante nih kak abah lepas semak serang Allah nyata apa coba ampun nih itaku yauman fitnatan ladila tusiban nadola mominkum khosoh oke Sadaqallahul al-ayah. Nama depan Allah tengatiyah takwa sampean kapi. Sito ngare. Oke. Nika sito ngare nika fitnatan coba na Allah nika beni cuma tepak da orang saya dolim melolot senajan selok dolim nika milo. Oke. Beni cuma ndak saya dolim melolot selok dolim nika milo. Lah nika. Nika nang Oke, itaku yauman fitnatan turja'wa fitnatan la alladziina la tusibanna dzalamu minkum khosso setak mereda orang situ mah selok dolem milo nah ini kala yang kini kak ini compon simin saya dah Mbah Marijan iki wibodo kocang wali Mbah Marijan iku ami oneng sewali boy layak riful wali ilal wali saya oneng wali ini kecuma wali pada wali nah mun beni wali tak nggih mun wali murid engki pas sudah wali Mbah Marijan kisah mun Lakarta atau kuda kalau selamat gitu. Walaupun sete capok gunung meletus tapi karena keberadaan taat benih sete kisah pak ken ngale kenengan senika bahasa orang mun taat tam sabenceng coba tuh gelek orang saja orang sete dalam kerantaan ken ngale kenengan dari itunya ngale di alam bersih saja tenang lebih jember tenimbang ke odin alam dunya kapan alam bersih tenang ndak padang masar lebih tenang boleh nikah nikmat mas nikah lebih nikmat sekintona dari alam bersih nikmat ada padang mahsyar nikmat ampun ngale boleh kenengan saja nikmat boleh kini ke swarga sekinto bahasana mun orang se mate dreka ngale dunya dreka depak de alam bersih sajen sake de padang mahsyar sajen sake de akhir saja ke boleh engki kinto noraka lo kadang kok takut oh jauh krono neraka mau tunggu aku iku cek nyaman nah ini nggak kuten nasi andi neraka teh cebi tabi teh ye gua cek nyaman nah tergantung amal lah pak engki mun cepon keterangan kisah paling secek nang neraka nih ke pak ibu tahun pak ya korbi dunya beda siang beda malam nikah sana tapi lo takut nah cepon gele kisan lah kadung nafsona bere pak dimin TV cuman beda mereka mana apa mil ki rokok mil apa rokok mil kisah pas ya tas corak beda ondem rajo orang ini kene tapi nikah gini kah nafsu gitu pengeterona gitu nih pengeterona pontono cek raja pada bi nikah kamponan akal lah pada bi arta mun akal nih kata apa nafsona pada bi gedung gedung bi arta situng pak nggak napa meki paling kene ngarta dapat aja gedung nih kalau maki masuk ke pereng pakun rajaan pereng di arta nih kah tahu nih beda arta raksasa nafsu nih pakun kene pak berarti cuma makan apa nih kah pesemak dek kalau napa cukup jaga pakonipun Allah jaga sholat nah pasti koma sholat insyaallah as-sholatu karo sivil jasadi sholat sing ngerema abe sholat sing nyelamatake abe nih kah pak jaga sholat nih kalau sholat apa cek macam napa torok nah katin apa guru saya ngajarin katin apa pujuk apa pujuk sandek nih kasih mulang pejeng saya ngajarin lambe katin apa saya apa ngimotin apa sebenarnya wali songo pak saya abebet sorbojo Sunan Ampel saya abebet Sunan Muria Gunung Muria nggak napa Gunung Muria pak demikian tak mau mangken mulja atena mulja mangken nih kah ke masjid mak semak bit nama mio ninja benih
Satria. Allah, korma lagi sampai dongkok pecahkan ke masjid iku. Beni cakang Pak, lu ki khutbah pertama iku. Semangka tuh cong Jumat, lu ki khutbah kedua. Waduh, kapan akamat ceng, ada labu talbus iku. Aduh, masjid lo jepok iku. Lo oleh fadilah na Jumat Pak, mau jepok khutbah Jumat 2 Pak. Khutbah cek tina aki khutbah nika mun abah tina aki khutbah pertama Pak agak bajang duhur keng tak oleh bajang duhur oh Pak cek nyaman Allah wah oleh anu selalu selesai gua ngapa ngiding khutbah selesain benih al khutbatani fiha maqama rakaatain khutbah 2 nih kaken nang 2 rakaat nang bajang duhur cek nyaman nah khutbah na cek abi tuh oke nyara sepandek boy khutbah na Oba papanda gay TV. Kan bisa ke TV. Korban tubuh ilallah. Faqad badurhu sallallahu alaihi wasallam man amil san falimasi mana tuan. Ampun. Ampah mare basena. Ampun. Khutbah 2, maca khutbah 2 ampun. Leman khutbah 2 tora aturan, maca Quran, zikir apa. Nah, maca selawat. Nah, muji Allah, maca muji Allah, maca salawat, boleh tubuh ilallah, ampun lepas ayat Quran, lepas tutup, ampun langsung bajang singkat, oba khutbah ke bayi khutbah TV, khutbah cek cung ay gua, siapa pita roba ay gua, mungkin kinto na, mau ni kota apa abu, cung sarjana, cung lancengan khutbah na, mundek pandek ni kayak cek benih khutbah kota ay gua, hok tak patot sebagai kota khutbah ni skoni ay gua. Apa pada kinto paring kinto abana aduh bila selalu berai gua kebele napa kula musafir gua nih pon abal yaki boleh tetapi nikah pokok persoalan tetapi berarti abah nikah wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala Titibun Allah amsaitu rajim ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan lima Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim lupa nanti Astagfirullahaladzim lupa ini kan wal baqiyatus sholihah wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika wa khairun amala sekarang kak amal soleh berarti apa harta kekayaan nak foto nikah zinatul hayati dunia emot soki bi Allah keng mele bunga mele seneng mele jember ibadana paling enak foto mele jember ibadana wal bagiatus sekalena apa wal bagiatus solehat amal-amal soleh nikah sebekal dadi sango abe ngadep de ajunan epon Allah nikah pon para rabu sebeten kaula amul jagi jadi kaula sedaya kinto jadi dalam pelabuhan badana khol kinto ingki seebedaki kinto nikah ben tahun ki ingki nikah si berarti nikah ampun nikah bujuk nikah keng cek estona sekangkui nyelamataki nak potoh wa fuluihim wa usulihi wa furuihi selamataki kinto makle abe nikah gelem nyare panapa seiridoen Allah nikah yang ci istana pujuk ni kena foto sampai emot mon punten Pak mon benih saking istana pujuk nak foto tak kira emot punten Pak lah pecang kaki cepon reng melaju kau aku oh dia pecang kaki mati pecang kaki ku bahasa tapi pujuk punten nak foto berde pesadar nak foto ni kang kui membedah khol pujuk ni kaya khol lagi le ni ka ontong abade nikah atau rok de lampana pujuk nikah berarti apa jaga makin ibadah abe setro kerat dua de ajunan nepon Allah tikel maki cuma makin sholat lima betul nih kada tikel cuma selamat betul tikel maki kun cuma apa lah nih kesek sama abe ngadepnya kan makle bisa kesango makle bisa selamat wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban khairun amala nika paling bagus seamal se bisa dadi pengarep de ajunan epon Allah jaga ibadah nikah kong langkong salat lema betonam Tikan kita teti malar manter kaula saja tetap dan maka paling tetap dalam taufik hidayah epon Allah
malar manter kaula sedaya kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kairan kita matur atas senyum sora wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah ya farjah ya kasifal gham ya mali amdihi ya ghafir yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala irhamna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afad wa taqdilana jami'al hajat wa tunan jami' syai'at wa tarfa'un biha indaka la darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil haiti badal mamad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jannibna al munkaratil ahlaki wal a'man nahwa wal adwa. Allahumma anzilna munzara mubarakan wa tarmuzilin. Allahumma ja'alna wa auladana banatin azwaj walidina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair taj'al wa min ahli dair. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahmil ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan fatuli fi badwathuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ta'awna bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.